السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس ديال الإتانسيل فيزيك شيمي ديال السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي، عندنا الصفحة رقم 56 لأن درت الصفحة رقم 55 والصفحات الأخرى دابا غندير الصفحة رقم 56. Alors, عندنا l'exercice 14, modéliser les états de l'eau. Aya et ses collègues de classe ont déposé un morceau de glace au fond d'un bécher. Après quelques minutes, ils ont proposé la représentation ci-contre. Que représentent les boules situées dans les béchers? Les boules هما les particules. غادي نجاوب. Donc 1 les particules. هما des particules. Exercice numéro, ou bien deuxièmement, quels sont les états physiques de l'eau modélisés en 1, 2 et 3. 1, c'est état solide, بين مقادين يعني ordonné. état solide. 2 بين وحده ملزقه على الاخرى، اذا ايتا غازو، ايتا ليكيد ايتا ليكيد. troisièmement هي هادي دائما كنلقاو باللي لي بارتيكول ديالهم مشتتين وما مقادينش، دونك ايتا غازو، ليتا غازو. هذا هو التمرين رقم 14 صفحة 56. تمرين 14 صفحة رقم 56. Alors قال لينا justifie cette modélisation en liant les propriétés observables de chaque état à sa modélisation particule. شنو تنعرفوا على l'état solide؟ عندنا في l'état solide les particules راه ils sont organisés وانهم compact et ordonnés. بالنسبه للسوليد les particules هنا في 3 les particules ordonnées et compactes. Et compact. Pour l'état solide, l'état solide, les particules ils sont fortement liés. Ils sont fortement liés. انتم لاحظوا ان هاد لي بارتيكول هادو مقادين و ils sont fortement liés. هادوك اللي هما fortement liés فهما ce sont راسي l'état solide. غادي نحاول نمسح لان ربما انكم راه خديتوا هاد نحاول نقاد خديتوا هذا ونكمل على 3. علاش قلنا راه ايطا ليكيد؟ علاش هادي راه troisièmement تتمه ديال 3 لان les particules sont compactes et désordonnées. ما مقادينش ما منظمينش ولكن راه ils sont compacts. ها هما هادو ما مقادينش ولكن راه compact. هادو راه ils sont compacts ولكن désordonnés ما مقادينش في نفس الترتيب. alors علاش ايطا غازو؟ كنعرفوا على ان ليطا غازو لي بارتيكول ديالها تيكونوا مشتتين. بارتيكول هذه غادي نحيدها لانه اصلا هذا شتو لي بارتيكول كومون ils sont dispersés. راه هما ديسبيرسي تيكونوا مشتتين و éloignés les unes des autres. Éloignés les unes des autres.
كنتمنى انني حتى اللي ما فهمش الكتابه راه انا تنهضر يعني تنعاود l'état liquide les particules sont compactes et désordonnées au l'état gazeux les particules dispersées et éloignées les unes des autres وراه elles sont désordonnées et désordonnées هذا هو تمرين رقم 14 هو هذا رقم 14 من الاتانسيل فيزيك. غنمشيو دابا ل 15 رقم 15 غادي نمسح ونقرا 15 دونك 15. Voilà. Maintenant, on a représenté les entités microscopiques constituant 3 corps à température ambiante de sucre, d'huile et une vapeur d'huile essentielle associée. Chaque modèle a son corps justifiant. Il justifie. Alors, maintenant, بالنسبة على à vapeur. بينا لأنها مشتتة علاش لأنه ils sont désordonnés et ils sont dispersés هادو et éloignés les unes des autres. أنا غنكتب هادي vapeur d'huile essentielle vapeur d'huile essentielle. وراني قلت لكم لا جوستيفيكاسيون اورالمون لا جوستيفيكاسيون هما ان هاد لي بارتيكول هادو راه ils sont car elles sont les particules غنديرها كاع car les particules sont éloignées les unes des autres. Les unes des autres. Alors, هادو من جهة B. Il est ordonné et compact. Alors, B, هو le sucre. B, c'est le sucre. علاش؟ لأن les particules elles sont ordonnées et compactes. قادين ومنظمين. Et compact. Alors, c'est غتكون هي c'est هي l'huile. علاش قلنا الويل راه إلي كومباكت هادي ديال الويل راه إلي كومباكت et désordonné compact et désordonné ما منظماش désordonné compact et désordonné compact et désordonné علاش لأن هادوك لي بارتيكول راه ils sont liés ها هما راهم ليي ولكن راه غير ما منظمينش ليي مي ما منظمينش. الوغ هذا الويل لو سكر وهذا الويل فابور دويل اسونسيال. دابا غنمشيو للتمرين رقم 16 تمرين 16. تمرين رقم 16. الوغ تمرين رقم بالنسبه للتمرين رقم 16 lorsque Fatima se parfume le matin l'odeur du parfum se répand très vite dans la maison et demeure un moment. Alors 1 قال لنا expliquer avec le modèle particulier شنو هو الموديل اللي غنديرو ان لو بارفان غنديرو ليه هكا لو موديل ديالو مشتت. هذا هو لو بارفان
هادو هما لي بارتيكول يعني لي بارتيكول ديالو تيكونوا مشتين داكشي علاش كنشمو الرائحه الا دار شي واحد الريحه الكل كيشمها. الوغ هذا هو لو موديل ديال لي بارتيكول دان بارفان. هذا هو الموديل ديالو. هذا 1. Deuxièmement, on représente les particules au niveau microscopique. On considère que les particules de parfum sont identiques. هادو دائما بالنسبه للموديل ils sont identiques يعني خصني نرسم مثلا بحال ils sont identiques. هذا هو لو بارفان لي بارتيكول ديالو مثلا درتهم انا مثلث ما منظمينش مثلا انا غندير هذا هو le modèle ديال le parfum. هذا هو le modèle ديالو. Troisièmement, on présente sur un schéma le phénomène implique par la diffusion plus ou moins rapide de l'odeur du parfum dans l'air et dans tout l'endroit où on se trouve. هذا le modèle انا غنجيبو لكم مرسوم هو هذا. ها هو بحال هكا هو هذا لو موديل هو اللي كيجعلو ان البارفان اننا نشموه في البيت كله او لا. بعض الخطرات كتكون داير شي حد في الشارع داير البارفان وتيخلي موراه لو بارفان تيشموه الناس. يعني هذا هو السؤال رقم 3. غادي نمر للتمرين رقم 17. تمرين رقم 17. الوغ السؤال الاول لان عندكم نتوما عندكم الكتاب ديال الاتانسيل انا غندير غير التمرين 17. السؤال الاول هو Pour transformer une grande quantité de gaz dans un volume relativement réduit, on le comprime. C'est le principe utilisé dans les bouteilles de gaz. Au laboratoire, on peut réaliser la compression d'un gaz dans une seringue en le bouchant, puis en poussant le piston. هذا هو لو غاز يعني كي غنستعملوه ان لو غاز غادي يكون هنايا غادي يكون مشتت هكا. هذا مشتت مي الا كومبريسيناه راه تيولي هذا لو غاز هذا تيتقاد. الا درنا الا دفعناه تيولي الغاز غادي تيتقاد. كان في الاول كان مشتت مي لو غاز في التالي تيكون مشتت. alors recopier le schéma on représente les entités microscopiques. هما هادو اللي قديت. دونك تمرين 1 هو هذا. تمرين 2 est-ce que la masse de la seringue remplie de gaz est-elle la même avant et après la compression? Oui, la masse de la seringue est la même. علاش؟ لأن le nombre des particules est le même avant et après la compression. Alors, الجواب ديالنا 2 la masse de la seringue. Non, la masse de la seringue est la même car le nombre de particules est le même avant et après la compression. يعني سواء قبل او لا بعد لا كومبريسيون يعني قبل ما نضغطوا او لا ولا ضغطنا راه لو ميم نومبر عندنا ديال لا ماس. راه لا ماس راه هي يعني لا تتغير. غنمشيو ل 18 اكزرسيس 18. راه تعمدت اني نصيب في السبوره علاش باش الكل يبان ليه ما باقيش يقولوا لي لا ما تيبانش في الدفتر او لا. يعني اختاريت السبوره باش تبان. alors 18 exercice 18. باش نصلح الدفتر باش نقرا مزيان.
Dans une seringue dont on a bouché l'extrémité, on emprisonne une quantité d'air et on pose le piston. On fait la même chose avec de l'eau. La figure ci-dessous. On a l'air ou on a l'eau. On a l'air ou on a l'eau. En utilisant le modèle particulier de la matière, il explique pourquoi l'état gazeux est compressible alors que l'état liquide est incompressible. L'état gazeux compressible, mais l'état liquide est incompressible ou bien il est très faible, faiblement compressible. Alors, qui fait l'état gazeux? شنو كنشوفوا انا في ليطا غازو راه لي بارتيكول اولا ليسباس بين واحد لا بارتيكول في ليطا غازو راه هاك تكون متباعده يعني بعيد مي في ليطا ليكيد راه هادو كيكونوا متقاربين بزاف متقاربين في ليطا ليكيد غير هما ما منظمينش اما هادو بخلاف هادو راه تيكونوا مباعدين بزاف الوغ ليطا غازو اي compressible car l'espace ou bien les espaces entre les particules sont grands. هانتوما هذا في l'état gazeux راه هاد l'espace راه sont grands يعني كاين بيناتهم واحد المسافه كبيره. L'espace entre les particules sont grands. Mais dans l'état, d'abord, on a l'état gazeux. Mais l'état liquide, l'état liquide, est incompressible. Incompressible, pardon. Car les espaces entre les particules sont très faibles. غنوري لكم هنا هاد المسافه هادي مع هادي ماشي هي نفس المسافه هاد المسافه راه كبيره وهاد المسافه الاخرى راها كبيره مي هنا حنا باش تنقلوا sont très faibles يعني الكومبريسيبل هذا هو ليطا غازو هذا هو الجواب ديال السؤال ديال التمرين رقم 18 بالنسبه للصفحه هذا هو الصفحه رقم 56 الوغ غادي نتوجهوا للصفحه اللي تبعها ان شاء الله غنديروا الصفحه رقم 62 على بركة الله الصفحة رقم 62 هذا غير كي سي ام دونك غادي نجاوب غير في الكتاب الوغ عندنا بالنسبة باش نطلع الكتاب مزيان شي بان ما ضربش فيه اسمو عندنا 1 on symbolise la température par la lettre température. Dans la lettre T, température, ou bien la pression atmosphérique ordinaire, la température de fusion de l'eau pure, la fusion, dans 100 Celsius. 100 Celsius. Alors, 2, c'est C. 3. À la pression atmosphérique ordinaire, la température de solidification de l'eau pure, solidification عندنا صفر. فاش كيكون تجمد في 0. Alors, 4. Quand un corps cède de la chaleur sans changer d'état physique, sa température, elle diminue. Sa température diminue. Alors, l'augmentation de la température d'un corps pur nécessite un apport de chaleur.
Lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, son volume ne change pas. Premièrement, son volume ne change pas. Sa masse ne varie pas et sa masse et son... Non, c'est seulement le volume qui varie. Le volume qui varie. Alors, 7. Pour repérer la température de l'eau que l'on refroidit, on réalise le montage suivant. Montage dial B. Pour contrôler l'évolution de la température de l'évaporation de l'eau liquide, on utilise le matériel le matériel C. Alors هادو هما الإجابات على الأسئلة كاملين هما هادو. فوالا غادي ننتقل دابا للصفحة رقم 63. alors صفحة 63 غادي نجاوبو في السبورة. عندنا التمرين التسعود solidification de l'eau pure distillée. Alors, pendant une séance de travaux pratiques, Mouad a réalisé une expérience sous un changement d'état de l'eau et il a obtenu les résultats suivants. Alors, on va dire les mesures. Quel est le temps? Ok, la température. Alors, بالنسبة, quels sont les instruments qui ont permis à Mouad d'obtenir ces résultats? On a la température, الترمومتر، وعندنا بالنسبة للطون باش نعبروه هو الكرونومتر. يعني ان thermomètre كاين thermomètre et le chronomètre. Chronomètre. Alors deux سؤال. Quelle transformation physique a subi l'eau durant cette شنو هي la transformation؟ عندنا هاد اللو هذا كان في واحد الحراره اللي هي 25 اللي هو سائل، ومن بعد ولا solide, c'est-à-dire la solidification. Diffication. 3. Au bout de combien de temps l'eau devient totalement solide? De combien de temps totalement solide? عندنا تتكون solide في 0 يعني 4 minutes. Au bout de 4 minutes. 4. Quelle est la température de solidification d'eau? La température de solidification. La température de solidification. Il y a 0 Celsius. Il y a 0. Alors, هذا هو التمرين رقم 9. غنمشيو للتمرين رقم 10. تمرين رقم 10. Alors, pour l'exercice 10, la solidification, c'est-à-dire une perte de chaleur par l'eau. Solidification. Apporte de la chaleur à l'eau, la fusion et l'évaporation ou liquéfaction, c'est une perte de chaleur par l'eau. Alors, exercice 11, les changements d'état physique, recopier le schéma des changements d'état de l'eau pure sous pression normale, schéma ci-dessous, le schéma هذا. Alors, remplace chaque numéro par le nom. Chaque numéro, غنحطو هنايا. عندي هنا 1. عندي 1 من الصلب السائل، donc la fusion. 1 fusion. Donc 2 من السائل الصلب solidification. 3 évaporation بخار évaporation d'eau. 4 اللي هو تكاتف liquéfaction. يعني من
من الصلب للسائل، من السائل للصلب، من السائل البخار الغاز، ثم من الغاز للسائل. هذا هو التمرين رقم 11. هذا التمرين رقم 11 الصفحة رقم 63. عندنا رقم 12 فغي وفو. فغي وفو. رقم 12 vrai ou faux. Réponds par vrai ou faux. L'eau pure commence à fondre à -5. Faux. هذا faux. Au Maroc, l'unité utilisée pour mesurer la température est le الفهرند. حنا كنعبروا la température بسلسيوس. Bon, faux. La température se mesure à l'aide d'un thermostat. Faux. كلهم فوق. هذا هو الصفحة رقم 63. وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي عندهم الإتنسال صفحة 63 أنا ديجا حطيت الصفحة رقم 64 وإن شاء الله غادي نحط الصفحات الأخرى. عندنا الصفحة رقم 65 و 66 فيها ليفالياسيون. 65 و 66 فيهم ليفالياسيون باش نمروا لي ميلونج. مروا الخلائط اي لي ميلونج. اذا شكرا جزيلا لكم على تتبع ديالكم القناه. ما تبخلوش عليا بلي لايك وتبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم وشكرا لكم.